அது பார்த்தோம் இல்லையா, அங்க சேல்ஸ் குடோனு. ஓகே. இது நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் இது. ஓகே. இது பக்கத்துல ஸ்டாக் குடோனு. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇവരെ സ്റ്റോക്ക് ഗോഡൌണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതാ സ്റ്റിച്ചിങ് സെക്ഷൻ ആണ്. இங்க எல்லாம் ஸ்டாக் தான். நெக்ஸ்ட் இது மாதிரி ஃபியூசிங் அடிக்கும் ஸ்டிக்கர். இதுல மாத்திரம் 9000 பீஸ் உண்டு இங்க. இதுல இது ஒரு கட்டுக்கு 60 பீஸ். ஓகே. 23 rupees. ഓക്കെ. இதுல மட்டும் 9000 பீஸ் ഉണ്ട്. ഓക്കെ. 90000 പീസ് ഇതിൽ മാത്രമേ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്ര മാത്രം സ്റ്റോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. அது கோவா டி-ஷர்ட், லைக்ரா பேண்ட், அந்த 3000 பீஸ் காமிச்சல 35 rupees லாட். அந்த ஐட்டம் மிலிட்டரி பர்முடா, இதெல்லாம் பிராண்டட் லாட். ഓക്കെ. എല്ലാം ബ്രാൻഡഡ് ലോട്ടാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ എടുത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഡബിൾ ട്രിപ്പിൾ പ്രോഫിറ്റിൽ സെയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് ലേഡീസ് ടോപ്പ്. ഓക്കെ. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് തിരുപ്പൂരാണ്. തിരുപ്പൂരിൽ നിന്നും ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് സർപ്ലസ് ഐറ്റംസിന്റെ ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഹോൾസെയിൽ ഡീലറാണ്. നേരിട്ട് തിരുപ്പൂരിൽ വരാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയുള്ള ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഹോൾസെയിൽ ഡീലറാണ്. കമ്പനി ഒരു മാനുഫാക്ചർ കൂടിയാണ്. കമ്പനിയുടെ പേര് അസ്ഫ ഗാർമെൻറ്റ്സ് എന്നാണ്. A to Z ഗാർമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻവെസ്റ്റിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രൂപത്തിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഹോൾസെയിൽ ഡീലർ കൂടിയാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൻ്റെ ഓണർ ഉണ്ട്, ആഷിഖ് ഭായ് ഉണ്ട്. ആഷിഖ് ഭായിയോട് നേരിട്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. വീഡിയോ ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം. ആഷിഖ് ഭായ് നമസ്കാരം. എന്താ വിശേഷം? സൂപ്പർ ഫൈൻ ആണ്. ഓക്കെ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കമ്പനിയുടെ പേര് അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഉള്ളതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ്. நம்ம கம்பெனி நேம் அஸ்ஃபா கார்மெண்ட்ஸ். திருப்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்து 1 கிலோமீட்டர்ல உண்டு. நம்ம கம்பெனில பாத்தீங்கன்னா எல்லா சாதனம் A to Z கலெக்ஷன்ஸ் எல்லா சாதனம் உண்டு. குழந்தைகள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லா சாதனம் உண்டு. நம்ம ஓன் மேனுஃபேக்சரர். நம்ம ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் ஒரு 10 பில்டிங் தள்ளி உண்டு. அது வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பார்த்தாக்கா அவங்களுக்கு நம்ம அது பறையும் காமிச்சிடலாம். செகண்ட் வந்து நம்ம லாட் காரியம்னு ஒண்ணு பண்ணுது. லாட் மீன்ஸ் மிஸ்டேக் பீஸ் இல்ல, கஸ்டமர் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம். மிஸ்டேக் பீஸ் இல்ல, எக்ஸ்ட்ரா குவான்டிட்டி பீஸ். இப்போ ஒரு ஃபேக்டரியில ஒரு 1 lakh பீஸ் ரெடி பண்றாங்கன்னா ஒரு 5000 பீஸ் எக்ஸ்ட்ரா ரெடி பண்ணுவாங்க இல்லையா? அந்த 5000 பீஸை தான் நம்ம வந்து ஒரு ஆஃப் ரேட்டுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணி அதோட ஒர்த் ஒரு 300 இருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஒரு 150க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம். அது நம்ம 200, 230, 250 அப்படி விற்காம 150க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஒரு 5 rupees 10 rupees மார்ஜின்ல நம்ம கஸ்டமருக்கு கொடுக்கும். ഓക്കെ. ഓൺലി ഹോൾസെയിൽ മാത്രം റീറ്റെയിൽ കിട്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ. ആഷിഖ് ഭായ് പറയുന്നത് ഇവർ ഓൾറെഡി മാനുഫാക്ചറിങ് കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ലോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോട്ടിനും കൂടി പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും. ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. കാരണം മിസ്റ്റേക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല, നല്ല ഒറിജിനൽ ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ. അവർ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ജസ്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ടിന് വേണമെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇവർ നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയുള്ള ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ തന്നെയാണ് അസ്ഫ ഗാർമെന്റ്സ്. ലേഡീസ് അതുപോലെ കിഡ്സിന്റെ അതുപോലെ മെൻസിന്റെ A to Z ബനിയൻ ക്ലോത്ത് ഐറ്റംസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. നേരിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. നേരിട്ട് വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഫാക്ടറിയും കൂടി കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഫാക്ടറിയും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ സാറേ? கண்டிப்பா ஃபேக்டரி இருக்கு, நம்ம ஸ்டாக் குடோனும் இருக்கு. ஓகே. எல்லாமே இருக்கு. ஸ்டாக் குடோன் இருக்கு. இன்னொரு 10 daysல மேல குடோன் ஓபன் பண்ணுது. அங்க வந்து செட் ஸ்டார்ட் பண்ணுது. ഓക്കെ. ഓക്കെ. നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് സാമ്പിൾ സെക്ഷൻ മാത്രമാണ്. ഫുള്ളായിട്ട് സാമ്പിൾ സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തതിന് ഫുള്ളായിട്ട് കാറ്റലോഗ് ലഭിക്കും. എങ്ങനെയാണ് വാട്സപ്പിൽ വീഡിയോ കോൾ ആണ് കാറ്റലോഗ് ഫോട്ടോസ് ആണ്? ஹாய்னு நம்ம நம்பர் கீழ கொடுத்துருங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல. அதுல ஹாய்னு ஒரு வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் செஞ்சா நம்மளோட ஆல் டீடைல்ஸ் ப்ராடக்ட் டீடைல்ஸ் கேட்டலாக் நம்ம சென்ட் செய்யும். அவங்க வேணும் எது செலக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு பறஞ்சா ஒரு டைம் நேர்ல வந்தாலும் ஓகே. சப்போஸ் வர முடியாத கஸ்டமர் அதுல செலக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு ஹாய்னு ஒரு மெசேஜ் செய்தாலே போதும். நம்ம அதுல எல்லா டீடைல்ஸும் நம்ம அனுப்பி கொடுப்போம். மினிமம் அமௌண்ட் 10,000 மினிமம் ஒரு 10,000 கொடுக்கலாம். ஓகே. பர்ச்சேஸ். ஆமா. ஒரு கட்டு, அதாவது ஒரு கட்டு எடுக்கிறோம். மென்ஸ் இந்த மாதிரி டி-ஷர்ட்லாம் ஒரு கட்டு எடுக்கிறோம்னா 18 பீஸ் வரும். M6, L6, XL6, 6 பீஸ், 6 கலர். ஓகே. அப்ப வந்து நம்ம ஒரு 18 பீஸ் ஒரே கலரா கொடுக்க போறது இல்ல. ஓகே. எல்லாம் அவங்க ரீட்டைல் கஸ்டமருக்கு எப்படி സർട്ടിഫിക്കേഷനോ அந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்ணி. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് 10,000 മെൻസിന്റെ ലേഡീസിന് കിഡ്സ് എല്ലാം അത് മിക്സ് ആയിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കും. ஆமா. இதுல ஒரு கட்டு ஒரு 18 பீஸ் எடுத்தாங்கன்னா இது 2160 ரூபா வரும். இதுல ஒரு கட்டு. அப்புறம் வேற ஒரு ஐட்டம்ஸ் மொத்தம் 800 மாடல்ஸ் ഉണ്ട്. ഓക്കെ. 800 മോഡൽ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ജസ്റ്റ് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരു 10,000 നിങ്ങൾക്ക് ഇവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു തരും. ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾ തിരുപ്പൂർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസിയാണ്. തിരുപ്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ജസ്റ്റ് 1 കിലോമീറ്റർ വാക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരാം. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ആഷിഖ് ഭായ്, നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ? ഓക്കെ. നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം.
ஓகே ஆஷிக் பாய், நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് நம்ம எல்லாம் அப்படியே ஒரு ரேண்டமா காமிச்சிடலாம். இவ்வளவு சாதனம் எல்லாமே காமிக்க முடியாது. அவங்க ஹாயின் மெசேஜ் அனுப்பா நம்ம அதுல லிங்க் அனுப்பிடலாம். இப்போ ஒரு ரேண்டமா என்னென்ன லாட் ஐட்டம் எப்படி நம்ம கொடுக்குறோங்கிற டீடைல்ஸ் மட்டும் நம்ம பறஞ்சிடலாம். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 13 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கு. 13 രൂപയാ? 13. ஓகே 13 எல்லாத்துலயும் பிரைஸ் ഉണ്ട് இல்ல? கம்பல்சரி பிரைஸ் உண்டு எல்லாத்துலயும். ஏது எடுத்தாலும் பிரைஸ் உண்டு. ஏன்னா ஒரு 2000 பீஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ரேட்டு, 200 பீஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ரேட் இல்ல. எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரேட். ஆமா, ஓகே, அதான் நல்லது. எல்லாருக்கும் ஒரே ரேட் ആണ്. வெறும் 13 രൂപയുള്ളൂ. இதுல நமக்கு எத்தனை கலர் வரும் சார்? இதுல வந்து 10 கலர் வரும், 3 சைஸ் வரும், 30 பீஸ் ஒரு கட்டு. ஒரு கட்டுல 30 பீஸ் இந்த மாதிரி பேக்கிங்ல வந்து நமக்கு செக் ചെയ്യാം. இந்த மாதிரி பேக்கிங்ல வரும். ஓகே, ഇങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് പാക്ക് വരിക. ഒരു കെട്ട് 30 പീസിന്റെ കെട്ടാണ് വരും. ഒരു 13 സൈസ്, 3 സൈസ് വരും കേട്ടോ. 3 സൈസ് വരും കേട്ടോ. അടിപൊളി, അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ പ്രോഫിറ്റ് நிறைய ഉണ്ട്, സാധനം நிறைய ഉണ്ട്. ഇത് 10 രൂപ. 10 രൂപയാണോ? 10 രൂപ. ഒരു ചായന്റെ പൈസ ഇല്ല. ഒരു കെട്ടിക്ക് 100 പീസ് വരും. ഒരു കെട്ടിന് 100 പീസിന്റെ കെട്ടാണ് വരും. ഒരു 10 രൂപയുടെ ഐറ്റംസ് ആണ്. അടിപൊളി. ഓക്കെ, നമുക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചായ വരും. ഇവിടെ 15 രൂപയാണ് ചായക്ക് റേറ്റ് വരുന്നത്. இதெல்லாம் ஒரு 10 ரூபாய்க்கு வாங்கி ஒரு 500 ரூபாய்க்கு போட்டாலும் 100 ரூபாய்க்கு 50 ரூபாய் கிட்டும். 100% ப்ராஃபிட். 100% ப்ராஃபிட் അസ്ഫാ ഗാർമെന്റ്സിൽ കണ്ടിപ്പാ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 100% നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എന്തായാലും ഉണ്ട്. കാരണം വിശ്വസിച്ച് എടുക്കാം. വർഷങ്ങളായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനുഫാക്ചർ ആണ് നമ്മൾ ആഷിക് ഭായ്. എല്ലാ രൂപത്തിലും നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെ? கண்டிப்பா. நம்மளுக்கு மெயின் வந்து நம்மளோட கஸ்டமர் ஜாஸ்தி கஸ்டமர் கேரளா தான். மினிமம் 1500 எல்லா സ്ഥലത്തിലും நம்மளுக்கு கஸ்டமர் ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 1500ഓളം റെഗുലർ കസ്റ്റമർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ஓகே, நம்ம வீடியோ கண்டு ஒரு 450 கஸ்டமர் புதுசா பிசினஸ் ஸ்டார்ட் செஞ்சிருக்கு. ஓகே, இந்த லாஸ்ட் 1 இயர்ல എന്തായാലും എക്സ്ട്രാ 1500 നമ്മളെ ചാനൽ വഴി എന്തായാലും കിട്ടും. கண்டிப்பா. ஓகே சார். ஓகே, 28 ലേഡീസ് പാന്റീസ്. 28 ആണ്. ലേഡീസ് പാന്റീസ് 28 റുപ്പീസ് വരുന്നില്ല. 28 റുപ്പീസ് നല്ല അത്യാവശ്യം ഓക്കെ ആണ്. நம்ம கம்பெனில இது சாதனம் தான் கிட்டும் இல்ல. இப்ப இந்த வாரம் இருக்கிற மாடல் நெக்ஸ்ட் வீக் இருக்காது. நெக்ஸ்ட் வீக் வேற வரும். ஓகே சார், புதுசா வந்துகிட்டே இருக்கும். மெயின் கான்செப்ட் பாத்தீங்கன்னா 50 ரூபாய்க்கு மென்ஸ் டி-ஷர்ட். 50 രൂപയ്ക്ക് 50 ரூபாய்க்கு 50 rupees. വെറും 50 രൂപയുടെ മെൻസിന്റെ ടി-ഷർട്ട്. മിസ്റ്റേക്ക് പീസ് ഇല്ല, അല്ല ഒറിജിനൽ അല്ല, ഫ്രഷ് പീസ് ആണ്. ഒന്നല്ല ഫ്രഷ് പീസ് ആണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ലോട്ടിന് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ ലോട്ടിന്റെ പ്രൈസിൽ നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും അതല്ലേ? ഓക്കെ, இப்ப நம்ம வந்து இது 50 ரூபாய்க்கு 50 பீஸ் கொடுக்கும். ஒரு கட்டு அங்க இருக்கு பாருங்க. இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் இதா இந்த மாதிரி கட்டா வரும். ஆனா இதுல என்ன சைஸ் வரும்னு எங்களுக்கே அறியாது. எம் வரும், எல் வரும், எக்ஸ்எல். கிட்ஸ் வராது. மென்ஸ் மாத்திரம் தான். எம், எல், எக்ஸ்எல். லைக்ரா வரும், பாலிஸ்டர் வரும், காட்டன் வரும், ബയോവാസ് വരും. ഏത് വരും നമുക്ക് അറിയാം. ഫ്രഷ് പീസ് ഐറ്റം. ഓക്കെ, 50 പീസിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതില് ലൈക്ര, കോട്ടൺ എല്ലാം 50 രൂപ സിംഗിൾ പീസ്. 50 രൂപ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 50 പീസ് കിട്ടും. അങ്ങനെയുള്ള ഫുള്ള് സെറ്റ് ആണ് കയറുക. മിസ്റ്റേക്ക് പീസ് ഉള്ള ഒറിജിനൽ അതാ റിയൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും. இதுல மாத்திரம் 15000 பீஸ் உண்டு. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பார்த்தாங்கன்னா நம்ம ஸ்டாக் ரூம்ல காமிச்சிடலாம். எல்லாம் லைவ் പീസ് ജസ്റ്റ് ടി-ഷർട്ടിൽ മാത്രം ഇവരുടെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ചെറിയ 1 റുപ്പീസ് 2 റുപ്പീസ് മാത്രം പ്രോഫിറ്റ് എടുത്ത് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. ஆமா, ஒரு 3 rupees வச்சுக்கோங்க மார்ஜின். ஒரு நாளைக்கு ஒரு லாட் உள்ள வருது, ஒரு 5000 பீஸ் 10000 பீஸ் வருதுன்னா நம்மள்ட்ட ஆல்ரெடி கஸ்டமர் 3000 பேர் குரூப்ல இருக்காங்க. நம்ம அந்த குரூப்ல இருக்கிற கஸ்டமருக்கு நம்ம போட்டாலே ஒரு கஸ்டமர் மினிமம் 50 பீஸ் எடுத்தாலும் எனக்கு பீஸ் பத்தாது. வந்தா 1 ஹவர்ல கிளியர் ஆகணும். அதை வச்சு நல்ல லாபம் சம்பாதிக்கிற ஐட்டம் இல்ல. அந்த இதை வித்துட்டு அடுத்த புது லாட் இறக்கி സ്റ്റോക്ക് വരും. 55 രൂപ. 55 രൂപയുടെ ടി-ഷർട്ട് ആണ് ഇത്. 55 എല്ലാത്തിലും റേറ്റ് ഉണ്ട്. 55 രൂപയുടെ ടി-ஷர்ட். இதுல வந்து அதே மாதிரி அஸ்பா கார்மெண்ட்ஸ்க்குள்ள வந்து சைஸ் வந்து பர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். பர்ஃபெக்ட் சைஸ் வந்து 100% ஷியோர் பர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். நம்ம இந்த எக்ஸ்எல்ல தூக்கி எம் வைக்கிறது, எம்ல தூக்கி எல் வைக்கிறது, எல் சைஸ்ல வந்து நம்ம எக்ஸ்எல் லேபிள வைக்கிறது, அதை வச்சு ஒரு 2 ரூபா கூட்டி விக்கிறது, அந்த காரியம் வந்து அஸ்பா கார்மெண்ட்ஸ்ல கிடையாது. இல்ல நம்ம சைஸ் எக்ஸ்எல்னா எக்ஸ்எல், எம்னா எம். கஸ்டமர்ட்ட எனக்கு வேணும்னா ஒரு 2 ரூபா நான் கேட்டு வாங்கிக்குவேன். இந்த இதுல ஏமாத்தி பிசினஸ்ல களவில்ல. பிசினஸ்ல சுத்தமா இருக்கணும், விசுவாசமா இருக்கணும். ஒரு டைம் கஸ்டமர் வந்துட்டு போக கூடாது. எனக்கு வந்து லாங் டைம் கஸ்டமர் ஹாப்பினா நான் ஹாப்பி. ഓക്കെ, അടിപൊളി. കാരണം നമുക്ക് 100% വിശ്വസിക്കാം. കാരണം ആഷിക് ഭായ് എല്ലാ രൂപത്തിലും നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക്. இது நாட்டு காரியம். 70 rupees. 70 റുപ്പീസിന്റെ ഐറ്റം இப்ப இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வீக் இருக்குமானா தெரியாது. நெக்ஸ்ட் வீக் வேற சாதனம் வரும். வேற ப்ரொடக்ஷன் ஐட்டம் எல்லாம் உண்டு. ப்ரொடக்ஷன் ஐட்டத்துல மத்த கம்பெனிக்கு நம்ம கம்பெனிக்கு என்ன வித்தியாசங்கிறது நம்ம പറഞ്ഞിரலாம். கொஞ்சம் கஸ்டமர் ஸ்கிப் பண்ணாம பார்த்தா மட்டும் ஓகே. നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യല്ല. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് വേറെന്തായാലും തരും. ഓക്കെ, இது லேடிஸ் XXL, 4XL, 5XL,
100% பயோவாஸ் காட்டன். எனக்கு சைஸ் பாருங்க. ஓகே ஃபுல் நல்ல அடிபொலி சைஸ் ആണ്. only 95 rupees. 95 rupees ആ. 30 പീസ് വരും. 3 സൈസ് 10 പീസ്. 30 കളർ വരും. ഓക്കെ 30 കളർ വരും കേട്ടോ. 30 കളർ വരുന്ന വെറൈറ്റി എന്താ പറയാ ലേഡീസിന്റെ ടീഷർട്ട് ആട്ടോ. അടിപൊളി നല്ല 100% കോട്ടൺ. 100% കോട്ടൺ ടീഷർട്ട് ആണ് ലേഡീസിന്റെ ടീഷർട്ട്. ജസ്റ്റ് ഇതാ പ്രൈസ് എല്ലാത്തിനും പ്രൈസ് ഉണ്ട്. ലേഡീസിന്റെ അടിപൊളി ടീഷർട്ട് ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര 30 പീസിന്റെ സെറ്റ് 30 പീസ് സെറ്റ് 95 രൂപ റേറ്റ്. 95 രൂപ റേറ്റ് വരുന്നത്. 30 ലെഗിൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ ലെഗിൻസ് 65 രൂപ. 65 രൂപ. 65 രൂപ. ഓക്കെ 65 രൂപയുടെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള காட்டன் ആണ്. ഫുൾ കോട്ടൺ. இதுல 4-way காட்டன் 4-way லைக்ரா வந்து 120 வரும். ஓகே 125 அத ஃபுல் லெந்த் 125 ஆங்கிள் ஃபிட் 120. ஓகே அதுலயே பாருங்க இது வந்து நம்ம ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் எல்லாமே மேனுஃபேக்சரிங் தான். அந்த பாருங்க நம்ம லேபிளே போட்டு வந்துரும். ஓகே அஸ்பா அதான் அஸ்பா கார்மெண்ட்ஸ் டேட்டா ஃபுல் 2XL 3XL 4XL 100% பயோவாஸ் காட்டன் 95 rupees கொடுக்கும். 95 rupees 95 rupees. அடிபொலி 95 rupees മാത്രമേ. எனக்கு വലിയ സൈസ്. நான் 6 feet உண்டா. 6 feet. எனக்கு വലിய സൈസ്. വലിയ സൈസ്. ഓക്കേ ഒരു ബിഗ് സൈസ് ആട്ടാ. 95 rupees. 95 rupees. லைக்ரா கிட்டாது. only 100% காட்டன். ஓகே 100% காட்டன் ആണ്. இதுலயே சேம் ப்ராசஸ் இருக்குது. 70 rupeesல இருக்குது. அது வந்து M L XL. M L XL വരുന്നത്. 100% பயோவாஸ் காட்டன். സൂപ്പർ ഐറ്റംസ് കേട്ടോ. എത്ര റേറ്റ്? എത്ര 70 രൂപ. 70 രൂപ. ഓക്കെ ഇതാ ജസ്റ്റ് ഇത് റേറ്റ് ആണ് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്ന പോലെ പറയുന്നല്ലേ. കറക്റ്റ് അല്ലത്തെ റേറ്റ് ഉണ്ട്. സൂപ്പർ. ഇത് കോട്ടൺ അല്ല സാർ? ഇത് காட்டன் 100% காட்டன் பயோவாஸ். 70 രൂപ. സുഖമായിട്ട് 140 കൊടുക്ക സെയിൽ ചെയ്യല്ലേ? 100% 200 கொடுக்கலாம். 200 സുഖം. நமக்கு வந்து நம்ம வந்து இது வந்து நம்மளுக்கு 66 rupees மார்ஜின் வருது. 4 rupees வச்சு கொடுக்குது. മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇവര് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് ഇത് കണ്ട നിങ്ങൾ. ഇത് இப்ப இது நான் 90 rupees கொடுத்தா கஸ்டமர் வந்து 200 கொடுக்கணும். நான் 70 கொடுக்கறனால கஸ்டமர் 150 கொடுக்கலாம். அவங்க 150 கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து நல்ல குட் நேம் வரும். எஸ் எஸ் எஸ். ரேட் കുറച്ച് கம்மியால நான் 70 கொடுக்கும்போது எனக்கு குட் நேம் வரும். கஸ்டமர் எங்கிட்ட வாங்கிட்டு போய் 100% ப்ராஃபிட் வச்சு கொடுத்தாலுமே கஸ்டமருக்கு குட் நேம் வரும். ஓகே நல்ல வெரைட்டி. இதுல 30 பீஸ் வரும் சார். இது வந்து 60 பீஸ். 60 பீஸ். M 20 L 20 XL 20 ஒரு கட் ஆயிட்டு வரும். 70 rupees. இல்ல எனக்கு வேணாம் இந்த மாதிரி பேக் பண்ணி வேணும் அப்படின்னா அயனிங் பேக்கிங்ல வேணும் அப்படின்னாக்கா 5 rupees எக்ஸ்ட்ரா. ஓகே 5 rupees அயன் செய்து பேக் செய்து கொடுக்கும். இல்ல எனக்கு இந்த மாதிரி ஆங்கர்ல சிஸ்டம் இருக்கு, எனக்கு 5 ரூபாய் குறைச்சு கொடுங்க, எனக்கு கட்டா கொடுங்கன்னா இது கொடுக்கலாம். இந்த ஐட்டம் மாத்திரம் அந்த സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അടിപൊളി. ഒരുപാട് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ സാമ്പിൾ മാത്രമാണ്. ഇവരെ വെയർ ഹൗസ് ഉണ്ട്, മാനുഫാക്ചർ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ വേറെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ സാമ്പിളും കാണിക്കാൻ മുടിയാതെ കുറച്ച് മട്ടും കാണിച്ചു. ഓക്കെ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓൾറെഡി 70 rupees. 70 rupees അല്ലേ? இது லாட். ஓகே இது லாட் 70 rupees ஐட்டம்ஸ். X2 XXL வரைக்கும் இருக்குது. சிங்கிள் பீஸ் பேக்கிங் 180 GSM 13000 பீஸ் ஸ்டாக் உண்டு. 13000 பீஸ் ஸ்டாக் உண்டு. அது உண்டு இது உண்டு நம்ம சொல்றத விட வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பார்த்தாங்கன்னா லைவ் ப்ரூஃபா காமிச்சிடலாம். ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യല്ലേ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫുൾ ആയിട്ട് ഇവരുടെ സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ കാണാം. ഓക്കെ 70 rupees only. 70 rupees. 70 rupees only காட்டன். ഓ സൂപ്പർ അടിപൊളി. ജസ്റ്റ് ഇതാ 70 rupeesന് ഫുൾ കോട്ടൺ ആട്ടാ. Flexible. ഓ ഫ്ലെക്സിബിൾ അടിപൊളി. സൂപ്പർ ഐറ്റംസ്. 70 rupees. സൂപ്പർ. 80 rupees only. Same item cotton. അടിപൊളി കോട്ടൺ ആണ്. ജസ്റ്റ് ഇതാ സൂപ്പർ. நம்ம ரேட்ல வீடியோல என்ன ரேட் പറയணுமோ அதேதான் சேம் ரேட் നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. எனக்கு மேக்ஸிமம் கஸ்டமர் எல்லாமே நமக்கு வந்திருக்க கஸ்டமர் எல்லாமே சூப்பர். அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். ஆல்ரெடி இந்த பர்ச்சேஸ் பண்ண கஸ்டமருக்கு எல்லாத்துக்கும் அவங்களோட இது தெரியும். டீடைல்ஸ் நம்ம டீடைல்ஸ். இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம பர்முடா ஓன் மேனுஃபேக்சரிங். டபுள் சைடு ஜிப். ஓகே டபுள் சைடு ஜிப். லென்த் பாத்தீங்கன்னா 19 18 19 20 21. ஓகே அந்த சைஸ் அதாவது LXL XXL XXL வரைக்கும் நம்ம 60 ரூபாய்க்கு தான் கொடுக்குது. 60 ரூபாய்க்கு எல்லா சைஸும் 60 ரூபாய்க்கு. இது வந்து பாப்கார்ன். இது 62 ரூபா. 62 ரூபா. ஆமா டபுள் சைடு ஜிப் ஹெவி GSM 180 GSM வந்துரும் கம்பல்சரி. டச்சேமே മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഹെവി GSM ആണ്. സൂപ്പർ അടിപൊളി. மினிமம் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா XXL திருப்பூர்ல சேலஞ்ச் பண்ணி நான் கொடுப்போம். திருப்பூர்ல XXL சைஸ் 60 ரூபாய்க்கு யாரும் കൊടുക്കില്ല. വേணும்னா ചെക്ക് பண்ணிக்கிட்டோம். ഓക്കേ XXL സൈസ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് 60 രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി സൂപ്പർ. ഇതാ XXL മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് വராது. LXL XXL XXL. அந்த XXLனா XXL பெர்ஃபெக்ட் சைஸா இருக்கும். ஓகே பெர்ஃபெக்ட் சைஸ் ஆயிடும். சும்மா லேபிள மாத்திரம் நம்ம ஒட்டறது இல்ல. ஓகே இதெல்லாம் 50 rupees வரும். 50 rupees ஐட்டம். இது 60 rupees. அடிபொலி 60 rupees. இது இந்த பாருங்க இது 50 தான். 50 അല്ലേ? 50. വാ അടിപൊളി സൂപ്പർ ആട്ടാ. ഒരു കാർഡ് ഉണ്ട്. ഇത് ബർമുഡാസ് மட்டும் ഇவ்வளவு ഉണ്ട്. சும்மா ரேண்டமா காமிக்கலாம். നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ മൊത്തത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. ഒരുപാട് ഐറ്റംസ്. 40 rupees. നമുക്ക് വെറൈറ്റി എല്ലാം 40 rupees. ഓക്കേ 40 rupees. 40 rupees ഇതാ 40 rupees. only 40 rupees. 2000 പീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കേ വെറും 2000 പീസ് ഉണ്ട്. 40 rupees ആണ് കേട്ടോ. ഗേൾസ് 4-way leggings
45, 6 to 9 years. ഓ 45, 3 to 6 years, 40. ഓക്കെ 40 4-way, 4-way വാ അടിപൊളി കേട്ടോ 4-way ജസ്റ്റ് ഇതാ 100% cotton. 100% കോട്ടൺ കേട്ടോ 40, 45 ഉണ്ട്. 45 അടിപൊളി സൂപ്പർ ഇത് 43, ബയോവാസ്. ബയോവാഷ് 43. 43 എന്താ റേറ്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിനും 43 தான் 32, 32 രൂപ 43. ரெண்டு சேம் சாதனம் தான், சேம் சைஸ் தான். என்ன டிஃபரெண்ட்? குவாலிட்டி டிஃபரெண்ட். பயோவாஸ், ஏர்டெக்ஸ். ஓகே கஸ்டமருக்கு அது புரியணும். ஓகே நம்ம எல்லாம் ஓபனா உடைச்சு தான் பேசுவோம் எப்பவுமே. பிசினஸ் வந்து ஓபன் டாக் பிசினஸா பக்காவா இருக்கும். எஸ் 18 ரூபா. 18 ரூபா. ஆமா 18 rupees. சூப்பர். வெறும் 18 രൂപയുടെ ഐറ്റംസ് ആണ്. വെറും 18 രൂപയുടെ. இது ஹெவி ஜிஎஸ்எம் 65 rupees. 65 rupees. 65 ஜிஎஸ்எம் லூப் நெட் காட்டன். ஓகே இதுல வந்து ஒரு கட்டுக்கு 10 பீஸ் வரும், சிங்கிள் பீஸ் பேக்கிங். 10 கலர்ல வரும். ஓகே 10 கலர் இல்ல. 240 ஜிஎஸ்எம் வரும். ஓகே ட்ரங்க்ஸ் 43. ஓகே 43 லேடிஸ் டாப். இது லாட்டு காரியம். இதுல என்ன மாடல் வரும்? இப்ப காமிக்கிற மாடல் இதே மாடல் வேணும்னு கேட்டா எடுக்க முடியாது. 100 மாடல் இருக்கு. ஓகே இதுல 95 rupees. 95 rupees. ஆமா ஒரு 50 பீஸ் வேணும்னா எல்லா மாடலும் கலந்து கொடுக்கும். ஓகே 95 rupees மிக்ஸ் ஆயிருக்கு. 95. ஓகே டி-ஷர்ட் லேடிஸ் இந்த லேடிஸ் ஃபேன்சி 95. 95 இந்தானே லேடிஸ் 95. வா சூப்பர் 95. அடிപൊളി കേട്ടോ. ரேண்டமா காமிச்சிருக்குது. இது ஃபுல்லா லேடிஸ் தான், ஃபேன்சி டாப் தான். ஃபுல் லேடிஸ் இந்த ஃபேன்சி. இது வந்து 40 rupees வரும். 40 rupees லேடிஸ் டாப். ஓகே 40 rupees. 40 rupees சிங்கிள் பீஸ் பேக்கிங். സിംഗിൾ പീസ് പാക്കിംഗ് വരും കേട്ടോ. 40 രൂപ പീസ് പാക്കിംഗ് വെറും 40 രൂപ. അല്ല ടാഗ് വിത്ത് ടാഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. 40 രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. இது கேர்ள்ஸ் பயோவாஸ் 73 rupees. 73 rupees. மென்ஸ் ட்ராக் பேண்ட் மாத்திரம் இவ்வளவு உண்டு. ഓക്കെ ജസ്റ്റ് മെൻസിന്റെ ട്രാക്ക് പാന്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന കേട്ടോ. വെറൈറ്റി ഒരുപാട് വെറൈറ്റി. കാർഗോ പാന്റ് ഉണ്ട് 100% കാട്ടൺ 310 rupees. ഓൺലി 310 rupees. 310 rupees. കളർ 8 കളർ വരും. 8 കളർ എല്ലാം ഫാൻസി കളേഴ്സ് ആണ്. കാർഗോ പാന്റിൽ നമുക്ക് 8ഓളം കളർ വരും. എത്ര റേറ്റ്? എത്ര? 320 ആ 310. 310 എം എൽ എക്സ്എൽ ഡബിൾ എക്സ്എൽ. ഓക്കെ 310 വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എങ്ങനെ റേറ്റ് വരാ? ജസ്റ്റ് இதுல வந்து மென்ஸ்ல வந்து 80 rupeesல இருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்கு. இந்த இவட காமிக்கலாம். ஓகே 80 rupeesல இருந்து இருக்கு ஸ்டார்ட். இது ஜெகின்ஸ் பயோவாஸ் 70 rupees லாட். ஓகே இப்ப ஸ்டாக் உண்டு. நெக்ஸ்ட் இருக்குமான்னு கேட்டா தெரியாது. ஓகே 70 rupees ആണ് ട്ടോ. இது 77 பயோவாஸ் சர்ப்ளஸ் லேடிஸ் நைட் பேண்ட். ஓகே லேடிஸ் நைட் பேண்ட் 77 ആണ്. 77 இந்த மாதிரி கட் ஆயிட்டு வரும். ஒரு கட்டு 25 பீஸ். 25 கலர்ஸ். 25 കളർ വല്ല 25 പീസ് 25 കളർ. only surplus. ഓക്കെ സർപ്ലസ് ആണ്. 25 കളർ വരും കേട്ടോ. 77 rupees. 77 രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഫുൾ സൈസ് ആണ് കേട്ടോ. இது 60 ரூபா 3/4 கேர்ள்ஸ் 3/4 60 ரூபா. 60 രൂപയുടെ. இது இந்த மாதிரி கட் ஆயிட்டு வரும். അടിപൊളി. ஓகே இது ஃபுல் செட் ആണ്. கஸ்டமர் வாங்கிட்டு போனா சேல்ஸ் பண்ணனும், வெச்சு இருக்க கூடாது. அவங்க சேல்ஸ் பண்ணிட்டு என்னை தேடி வரணும். டிஃபரண்ட் கலர்ஸ் நீங்க கொடுக்கணும்ல. அதனால டிஃபரண்ட் கலர்ஸ் கொடுக்கும். அவங்க வித்துட்டு நம்மள தேடி வரணும். அவங்க வாங்கிட்டு போய் வெச்சிட்டு இருக்க கூடாது. அவங்களும் வளரணும், அவங்க மூலமா நானும் வளரணும். അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകത നമുക്ക് എല്ലാം മിക്സ് കളറാണ് വരും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സെയിം മിക്സ് കളർ മിക്സ് സൈസ് എല്ലാം കൂടി കൊടുക്കണം. 68 rupees. 68 rupees ആണ്. മെൻസ് 80 rupees സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസ്. ഓ 80 rupees സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. എക്സൽ ഡബിൾ എക്സൽ സൈസ് വരെക്കും 80 rupees. ഓക്കേ എക്സൽ മുതൽ ഡബിൾ എക്സൽ വരെ 80 rupees ആണ്. ജസ്റ്റ് ഇതാ അല്ല അടിപൊളി സൂപ്പർ ക്വാളിറ്റി ആണ് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നത് സൂപ്പർ. ഇത് 80 rupees தான். ഇത് துப்பட்டா 3 பட்டா. ஓகே 3 பட்டா இல்ல 3 பட்டா 80 rupees. 80 rupees ആണ്. இது 80 rupees. இது லாட். இப்ப ஸ்டாக் உண்டு. நெக்ஸ்ட் உண்டானா தெரியாது. അടിപൊളി. വെറും 80 രൂപയുടെ ഐറ്റംസ് ആണ്. സൂപ്പർ. 80 rupees ഹെവി ജിഎസ്എം. ഹെവി ജിഎസ്എം. ജസ്റ്റ് ഇതാ ഓക്കേ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. இது லைக்ரா. நம்ம அதே தான் நம்ம பறஞ்சது. நம்ம மேனுஃபேக்சரிங்ல வந்து இது லைக்ரா பேண்ட் 180 GSM டபுள் சைடு ஜிப் எக்ஸ்எல் டபுள் எக்ஸ்எல் ட்ரிபிள் எக்ஸ்எல் வரைக்கும் 90 ரூபாய்க்கு கொடுக்குது. 90 ரூபாய்க்கு கொடுக்குது. மத்தவங்க என்ன கொடுக்குறாங்கிறது நம்மளுக்கு தேவையில்ல. நம்ம வாங்குற காசுக்கு நம்ம என்ன கொடுக்குறோம். അടിപൊളി. 90 രൂപയുടെ ഐറ്റംസ് ആട്ടാ. ലൈക്രാ പാന്റ് സൂപ്പർ. ட்ரிபிள் எக்ஸ்எல் வரைக்கும் எனக்கு வருது. ഇതിൽ സിബ് ഇരിക്കില്ല. രണ്ട് സൈഡ് டபுள் சைடு ஜிப் எனக்கு பாருங்க எனக்கே பெருசா இருக்கு. பெருசா இருக்கு. ஓகே வெல்ல சைஸ் ஆட்டா. ட்ரிபிள் எக்ஸ்எல் வரைக்கும் 90 ரூபா. GSM 180. ഓക്കെ ട്രിപ്പിൾ എക്സൽ വരെ നമുക്ക് വെറും 90 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. இது கார்கோ பேண்ட் 310 rupees. 310 കാർഗോ പാന്റ് ആണ്. ഇത് എത്ര കളർ വരും സാറേ? കളർ 7-8 കളർ இருக்கு. எல்லாம் உள்ள ஸ்டாக் காமிச்சலாம். ഓക്കെ 8ഓളം കളർ വരും. നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ജസ്റ്റ് കാണാം. എല്ലാ പുതിയ മോഡൽസ്, എല്ലാ ന്യൂ മോഡൽസ്, ട്രെൻഡിങ് മോഡൽസ്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് റേറ്റ്? എങ്ങനെ സാറേ? 120 എല്ലാം டவுன் ஷோல்டர் அல்ல 120. ஓகே டவுன் அந்த ஃபுல் ஸ்லீவ் வந்தாக்க கொஞ்சம் ரேட் கூடி வரும். இந்த மாதிரி ஹுட்டி வரும்போது கூடி வரும். ഓക്കെ ഹുഡി റേറ്റ് കുറച്ച് കൂടും. 120 ആണ്. 120 അല്ല സാർ? 120. ഓക്കെ ഫുൾ സ്ലീവ് എങ്ങനെ റേറ്റ് വരാ? ഫുൾ സ്ലീവ് 135 ആണ്. எல்லாமே ட்ரெண்டிங் மாடல்ஸ் தான். എല്ലാം ട്രെൻഡിങ് മോഡലാണ്. 135 135.
இப்ப இருக்கிற மாடல் இன்னும் 2 days கழிச்சு பெர் டே அப்டேட் ஆயிட்டே இருக்கும் கலெக்ஷன். ஓகே நியூ கலெக்ஷன்ஸ் வந்து எல்லாமே டெய்லி அப்டேட் ஆகும். இன்னும் அது போக இங்கேயும் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் மென்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ். ஓகே இதற்கு மென்ஸ்ന്റെ കളക്ഷൻ காலர் டி-ஷர்ட், பயோவாஸ் ரிப்னக், ஃபுல் ஸ்லீவ். இந்த பாருங்க இதெல்லாம் 5 ஸ்லீவ்லாம் 120 தான். സ്ലീവ് ഇതൊക്കെ ഫുൾ സ്ലീവ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ട്ടോ. ഫുൾ எல்லா சாதனம் உண்டு. സ്ലീവ് എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട്, സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. വളരെ இப்ப டவுன் ஷோல்டர்ல எடுத்தாக்கா ஒரு 40 மாடல் இருக்கும். 40 மாடல் இருக்கும். ஃபுல் ஸ்லீவ்ல எடுத்தா ஒரு 40 மாடல் இருக்கும். ഓക്കെ அது அடுத்த வாரம் அப்படியே சேஞ்ச் ஆயிடும். ഓക്കെ வேற டிசைன் வந்துரும். അടിപൊളി. ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി മറ്റുള്ള സ്റ്റോക്കും മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് அது காமிச்சலாம், உள்ள ரூமையும் காமிச்சலாம். ഓക്കെ இது 115. 115 കേട്ടോ. இதெல்லாமே காலர் டி-ஷர்ட். இதெல்லாம் காலர் എല്ലാം കോളർ ടീ-ഷർട്ട് ആണ്. காலர் டி-ஷர்ட். அப்படியே உள்ள வாங்க, இன்னும் இருக்கு, இன்னும் முடியல. ഓക്കെ சேல்ஸ் கூட உள்ள மற்ற இது இங்க வாங்க. கார்கோ பேண்ட் மாத்திரம் எவ்வளவு കാർഗോ இருக்கு? പാന്റിന്റെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വരും അല്ലേ? ഉം. സിംഗിൾ പീസ് ആണ് വരും സാർ അല്ല? ஒரு பாக்கெட்ல 4 பீஸ். ഒരു പാക്കറ്റിൽ 4 പീസ്. 4 பீஸ் 30, 32, 34, 36. ഓക്കെ 30, 32, 34, 36 ഒറ്റ കളറായിരുന്നു വരും കേട്ടോ. 2, 4 പീസിന്റെ സെറ്റ് വരും കാർഗോ പാന്റ്. 95 rupees காமிச்சோம் இல்லையா? ഓക്കെ 95ന്റെ ജസ്റ്റ് ടീ-ഷർട്ട് 95ന്റെ ടീ-ഷർട്ട് ഒക്കെ ഇത് ഇവിടെ. நம்ம அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டாக் குடோன் போயிட்டு சேல்ஸ் குடோன் பார்த்தலாம். ഓക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മറ്റുള്ളവരെ വെയർഹൗസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് രണ്ടും பார்த்து ഓക്കെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യല്ല. ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അപ്സ ഗാർമെന്റ്സിന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ സാർ நம்ம அது பார்த்தோம் இல்லையா? அங்க சேல்ஸ் குடோன். ഓക്കെ இது நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட். இது ഓക്കെ இது பக்கத்துல ஸ்டாக் குடோன். ഓക്കെ 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 ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇവരെ സ്റ്റോക്ക് ഗോഡൌൺ. അപ്പൊ ഇവിടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. வாங்க. நீங்க என்ன நம்ம இது எல்லாமே இந்த மாதிரி கட்டிங் செய்யும் ஃபர்ஸ்ட். ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇതാ ഒരു കട്ടിംഗ് സെക്ഷൻ ആണ്. ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുന്നു. கட்டிங் செஞ்சுட்டு அடுத்தது இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சிங். ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇതാ സ്റ്റിച്ചിങ് സെക്ഷൻ ആണ്. இங்க எல்லாம் ஸ்டாக் தான். എല്ലാം ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക്. நெக்ஸ்ட் இது மாதிரி ஃபியூசிங் அடிக்கும் ஸ்டிக்கர். ഓക്കെ ഇതാ இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர் அடிச்சு ഓക്കെ நம்மளே ஸ்டிக்கர் அடிச்சு இந்த மாதிரி கொடுத்துரும். இந்த மாதிரி பீஸ் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் ரெடி ஆகி ഓക്കെ இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கரிங் வந்துரும் எல்லாத்துலயும். ഓക്കെ അടിപൊളി. அடுத்தது இங்க கட்டிங். കട്ടിംഗ് സെക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ. കട്ടിംഗ് സെക്ഷന് നമുക്ക് ധൈര്യത്തിൽ വരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. കാരണം ഹോൾസെയിലറിലെ മാനുഫാക്ചർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനി ടൈം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് അസ്ഫ ഗാർമെന്റ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഒരുപാട് ஸ்டாக் உண்டு. ഓക്കെ இதெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து ஃபினிஷிங் ஆகி ஸ்டிச்சிங் ஆகி பேக்கிங் ஆகி சேல்ஸ் குடோனுக்கு வரும். ഓക്കെ ஸ்டாக் குடோன் வச்சுட்டு நம்மளுக்கு வேணுங்கிற அளவு நம்ம அங்க எடுத்துக்குவோம். இது ஒட்டின மாதிரியே நம்ம ஸ்டாக் குடோன் இருக்கு. ஸ்டாக் குடோனையும் காமிச்சிடலாம். ഓക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ സ്റ്റോക്ക് ഗോഡൌണും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം. இப்ப நம்ம இதெல்லாமே வெளியில கொடுத்து வாங்கும்போது அவங்க ஒரு லாபம் வைப்பாங்க. ലാഭം എടുക്കും. ഓക്കെ இப்ப ஒரு தைக்கிறதுக்கு ஒரு பவர் டேபிள் ஜாபர் கொடுக்குதுன்னா அவங்க ஒரு லாபம் வைக்கும். ലാഭം എടുക്കും. அப்ப அவங்க ஒரு 2 ரூபா வைக்கும்னு வச்சுக்கோங்க. ഓക്കെ நம்ம பிரிண்டிங்க்கு வெளியில கொடுக்குதுன்னா அவங்க ஒரு 1 ரூபா வைக்கும். 1 രൂപ എടുക്കും. கட்டிங்க்கு வெளியே கொடுக்குதுன்னா அவங்க ஒரு 1 ரூபா வைக்கும். அப்ப ஒரு பீஸுக்கு 4 ரூபா கூடி வரும். കൂടി ഓക്കെ இது எல்லாமே நம்ம செய்யும் போது அந்த 4 രൂപ കുറച്ച് വരും. കുറച്ച് വരും. അപ്പൊ അത് നമ്മ കസ്റ്റമർക്ക് കുറച്ച് കൊടുത്തു. യെസ് കാരണം ഇവർ പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഹോൾസെയിലേഴ്സിന് എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ റേറ്റ് എന്താ പറയാ ഇതിന്റെ മൊത്തത്തിൽ റേറ്റ് കുറച്ച് കൂടും. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. അവർ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവില്ല റേറ്റ് എന്തായാലും വ്യത്യാസം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. கண்டிப்பா அவங்க எல்லா பக்கமும் செக் பண்ணிட்டு கூட நம்மள்ட்ட வந்து ലാസ്റ്റ് വന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കാരണം അത്രമാത്രം റേറ്റ് കുറവുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിച്ച് എനി ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനൊക്കെ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാം. കാരണം വർഷങ്ങളായിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അസ്വ ഗാർമെന്റ്സ്. ഓക്കെ സാർ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് சேல்ஸ் குடோன் பார்த்தோம். ഓക്കെ സെയിൽസ് ജസ്റ്റ് ஸ்டாக் குடோன் ഗോഡൌൺ ചെക്ക് ചെയ്യാം. സ്റ്റോക്ക് ഗോഡൌൺ കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ജസ്റ്റ് അതും കൂടി കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് എനി ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ നമുക്കിനി ഇവരെ സ്റ്റോക്കും കൂടി കാണാം കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഇതാ நம்ம அந்த 40 rupees கேர்ள்ஸ் ஐட்டம் காமிச்சோம் இல்லையா? ഓക്കെ 3000 பீஸ். യെസ് இது பாருங்க மென்ஸ் 50 ரூபா லாட் காமிச்சோம் இல்லையா? യെസ് இதெல்லாம் கூடி வரும். ഓക്കെ இதுல ஒரு 10 பீஸ், இதுல ஒரு 10 பீஸ், பல கம்பெனி பீஸ் வரும். യെസ് ஒரு கம்பெனி பீஸ் வராது, பல கம்பெனி പല பீஸ் வரும். കമ്പനി പീസ്. ஆமா லைக்ரா ஒரு 10 பீஸ் வரும், காட்டன் ஒரு 10 பீஸ் வரும். எல்லா கம்பெனியும் கூடி ஒரு கட்ல வந்துரும். ഒരു 50 பீஸ். കെട്ടില് ലൈക്ര കോട്ടൺ എല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ஆமா இப்ப കെട്ട്. இது மாத்திரம் ஒரு கட்டு இப்படி போவாது. எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி கலர் காட்டன் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி ஆவரேஜ் பண்ணி அப்படி கொடுக்கும். ഓക്കെ എല്ലാം ഫ്രഷ് പീസ് ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിക്കല് വളരെ റേറ്റ് കുറവിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും. കാരണം ഇവരെ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ 40 ரூபாய்க்கு காமிச்சோம் இல்லையா? 40 രൂപക്ക് കാണിച്ച ഐറ്റംസ് ഇതാ 2500 பீஸ். ഓക്കെ 2500ഓളം പീസസ്. இதுல மாத்திரம் 9000 பீஸ் உண்டு இங்க. இதுல இது ஒரு கட்டுக்கு 60 பீஸ். ഓക്കെ 23 rupees. ഓക്കെ இதுல மட்டும் 9000 பீஸ் உண்டு. ഓക്കെ 90000 പീസ് ഇതിൽ മാത്രമേ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്ര മാത്രം സ്റ്റോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. அது கோவா டி-ஷர்ட், லைக்ரா பேண்ட், പാന്റ് அந்த 3000 பீஸ் காமிச்சோம் இல்லையா? 35 rupees லாட். യെസ് அந்த ஐட்டம் மிலிட்டரி பர்முடா ഓക്കെ இதெல்லாம் பிராண்டட் லாட்.
ബ്രാൻഡഡ് ലാട്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാം ബ്രാൻഡഡ് ലോട്ടാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ എടുത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഡബിൾ ത്രിബിൾ പ്രോഫിറ്റിൽ സെയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. இது லேடிஸ் டாப். ഓക്കെ, நம்ம கோவா டிஷர்ட் காமிச்சோம் இல்லையா 70 ருபீஸ்க்கு, அதோட லாட் எல்லாம் வித் ப்ரூஃபோட காமிச்சிருங்க. இதெல்லாம் பாருங்க, இது எல்லாமே வந்து கிட்ஸ் கேர்ள்ஸ் பாய்ஸ் லேடிஸ் டாப், இந்த லெகின்ஸ் கிட்ஸ் லெகின்ஸ் யூடியூப் பேண்ட், மென்ஸ் 5 ஸ்லீவ். ഓക്കെ, ഇതിൽ മാത്രം 9000 പീസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ 9000 പീസ് ഇത് മാത്രമേ ഇവരുടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രമാത്രം ഐറ്റംസ് സ്റ്റോക്ക്. മിനിമം 8000 പീസ് இருக்கு. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ബർമുഡ കാണിച്ചോം இல்லையா, லைக்ரா ബർമുഡ കാര്യം எவ்வளவு ஸ்டாக் உண்டுன்னு காமிச்சிருக்கேன். ഒരുപാട് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. இது இப்ப இதுல மாத்திரம் ஒரு 4000 பீஸ் இருக்கு. இப்ப எனக்கு இது கஸ்டமர் அப்படியே 2000 பீஸ் மொத்தமா எடுத்துட்டு போற கஸ்டமர் இருக்கு. இது ஒரு கட்டு மாத்திரம் வேணும்னு சொல்ற கஸ்டமரும் இருக்கு. 2000 பீஸ் போயிருச்சு அப்படின்னா ஒரே நாள்ல நம்ம ரெடி பண்ணிடும். நம்மள்ட்ட മാനുഫാക്ചറിംഗ് പവർ இருக்கு. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോ എനി ടൈം നിങ്ങൾ എത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കാൻ കഴിയും. കാരണം ഇവർ സ്വന്തം മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഉള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു 10,000 ഒരു 15,000 ഒക്കെ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ എനി ടൈം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വാട്സാപ്പിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനി ടൈം നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് നാട്ടിലേക്ക് ഒരു അയച്ചു തരും. இதெல்லாமே அந்த பேண்ட் ட்ராக் பேண்ட் அந்த 70 ருபீஸ் லாட் காமிச்சோம்ல, அதுல மாத்திரம் எவ்வளவு இருக்குன்னு காமிச்சிருக்கேன். அந்த கிட்ஸ் காமிச்சது இங்க பாருங்க, இது 50 ரூபாய் சார்ட்ஸ் லாட். ஓகே, 50 ரூபாய்க்கு காமிச்சது. இங்க பாருங்க, இந்த பக்கம் வாங்க, இதெல்லாம் 3/4. இது லைக்ரா பேண்ட் 90 ருபீஸ் காமிச்சோம் இல்லையா, லைக்ரா பேண்ட். ஆமா, இது பாத்தீங்கன்னா இந்த பாருங்க 35 ருபீஸ் காமிச்சோம்ல லாட். ஓகே, அப்பது இதெல்லாம் 80 ருபீஸ். 80 ருபீஸ் ட்ராக் பேண்ட். 80 ருபீஸ் ட்ராக் பேண்ட் ആണ്. ட்ராக் பேண்ட். இந்த இது 18 ரூபாய்க்கு காமிச்சோம் இல்லையா கட்டு. ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு கட் ஆயிட்டு வரும். கட் ஆயிட்டு வருது ஐட்டம்ஸ் தான். இது சாதனம் வந்து ஃபுல்லா இருக்கு, எவ்வளவு வேணாலும் ഉണ്ട്. ஓகே, അസ്പാ ഗാർമെന്റ്സ് വന്നാ A to Z എടുക്കണം. A to Z ഇരിക്കും. A to Z എടുക്കണം. ഓക്കെ സാർ, വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആവുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവിധ ഹെൽപ്പും ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് 100% വിശ്വാസം. 100% സർവീസ്. ഓക്കെ, ആഷിഖ് ഭായ് എല്ലാ രൂപത്തിലും ഹെൽപ്പും നിങ്ങളെ ചെയ്യും. ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. കാരണം സ്വന്തമായിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അസ്പാ ഗാർമെന്റ്സ്. ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾ തിരുപ്പൂർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാം. മറ്റുള്ള ഹെൽപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തോ വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് முதல் டைம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நேர்ல கண்டுட்டு உங்களுக்கு ஒரு சாட்டிபிகேஷன் ஆயிடும். கஸ்டமருக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அந்த இது வந்து மூவிங் ஆயிடும் நேர்ல வந்தா. ஆன்லைன்லங்கும் போது எடுக்கலாம், ஆன்லைன் கொடுக்கலாம், இன்னும் குழப்பில்ல. இருந்தாலும் ஒரு டைம் நேர்ல வந்துட்டா நம்மளும் ஹாப்பி, அவங்களும் ஹாப்பி. ഫസ്റ്റ് ടൈം നേരിട്ട് വന്നോട്ടെ, നേരിട്ട് വന്നിട്ട് ആഷിഖ് ഭായിനെ കാണാൻ ജസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഓക്കെ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓൺലൈനും എടുക്കാം, ധൈര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ എടുக்கலாம். அப்படி சப்போஸ் வர முடியாதவங்க ആൺലൈനിൽ എടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ലേഡീസിനോ അതല്ല മറ്റുള്ള ആരെങ്കിലും വരാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഷിഖ് ഭായിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യാൻ. ஒரு 2-3 கஸ்டமர் எல்லாம் சொன்னாங்க கொஞ்சம் ஹேண்டிகேப்ஸ் என்னால வர முடியாதுன்னு சொல்லி கேரளால வந்து போன் பண்ணாங்க. நம்ம பார்சல் போட்டு கொடுத்து இப்ப ரெகுലർ ബിസിനസ് பண்ணிட்டு. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ കഴിയാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഓൺലൈനായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്തായാലും വളരെ ഉപകാരം. കാരണം നിങ്ങൾ പിന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി മാനുഫാക്ചർ യൂണിറ്റ് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് നിങ്ങളെ വെയർഹൗസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തന്ന് ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവിധ ഹെൽപ്പും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. ഓക്കെ, എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അസ്വാ ഗാർമെന്റ്സിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ. കാരണം ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു മാനുഫാക്ചറെ അഥവാ തിരുപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള നല്ലൊരു മാനുഫാക്ചറെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്പനിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി, അസ്വാ ഗാർമെന്റ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി. കാരണം സ്വന്തമായിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ റേറ്റ് കുറവ് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രത്യേകം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലേഡീസ് അതുപോലെ കിഡ്സ് മെൻസിന്റെ ഒക്കെ A to Z ഐറ്റംസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ്. വെറും 10,000 നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പരമാവധി മറ്റുള്ളവർക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ, നിങ്ങൾ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായം കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു ബിസിനസ് അവസരം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.